नमस्कार बंधुगण, रेशनल बाबा सही सोच सही बात पोल खोल एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। साथियों, भारत एक ऐसा विचित्र देश है जहां पे अगर कोई दूध बेचने आता है तो उसको चेक किया जाता है, लेकिन जब शराब की दुकान में कोई शराब खरीदने जाता है ना, कोई प्रश्न नहीं करता है। আসলে কথাটা হচ্ছে আমাদের উপকার হবে সেই জিনিসটার জন্য আমাদের দিমাগে হাজারো রকম প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে ক্ষতি করে চলেছে প্রতিনিয়ত সেই কথা সম্পর্কে আমরা কখনোই কোনো প্রশ্ন করি না, পট করে মেনে নিই, জীবনে ধারণ করি না। আর এমন ভাবে জীবনে ধারণ করে নিই যে সেই কথাটার যখন রহস্য সত্য উদ্ঘাটন হয় তখন যে এই সত্যতা উদ্ঘাটন করে তার সর্বপ্রকারের ক্ষয়ক্ষতি করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই। রেশনাল বাবা চ্যানেলকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার লাইক কমেন্ট করবেন। আজকের যে টপিক এটা এনেছি, ভারতে সবথেকে বেশি যারা আজ কামাই করে কথাবাচক বিভিন্ন ধর্মের আছে, তানাকে একটা লোক প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নের উত্তরে উনি যা তা আবল তবল বলেছে। প্রশ্নটাই এমন যে যদি উনি সঠিক উত্তরটা দেন তাহলে ওনার যে কথা বেচার যে বিজনেস এইটা কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে, তার জন্য উনি গোলমোল একটা কথা বলে সেই প্রশ্নবাচককে শান্ত করে দেন। যে কথাগুলো উনি প্রশ্ন করেছে এই কথাটা আমরা আগে শুনি। माता सीता 6 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ था, क्या ये बात सच है? माता सीता के विवाह की जो उम्र है, राम जी तो 16 वर्ष के थे। राम जी 16 वर्ष के, माता सीता 6 वर्ष की। माता सीता 6 वर्ष की थी, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ये बताया एक गुरुजी हैं मानते हैं ऐसा, पर माता सीता की भी उम्र रही है, उस समय उम्र थी 5, कोई कहता 5 साल, कोई कहता 6 साल। बाल विवाह हुआ था। बाल विवाह हुआ था उस जमाने में। देखो ऐसा है, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, पहले विवाह हो जाता था छोटे छोटे बच्चों का, पर विदाई होती थी बाद में, जब वो हो जाते थे अपनी उम्र में। हमारे यहाँ अभी तक 50 साल पहले तक ही परंपरा थी भारत में। প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলো, বাবাজি সীতার যে বিয়ে হয়েছিল রামের সাথে তখন সীতার বয়স কত ছিল? আমরা সিরিয়ালেও রামানন্দ সাগরের যে রামায়ণ সিরিয়াল হয়েছিল সেই সিরিয়ালেও দেখেছি স্বয়ংবর হলো, সেই স্বয়ংবরে রাম সীতাকে সাথে সাথেই নিয়ে চলে গেল। এখানে সীতার বয়স অনেক দেখানো হয়েছে, প্রায় 20-25 বছর বয়স যখন বিবাহ হয়। এখন সীতার তাহলে কত বয়স ছিল? রামায়ণে এই কথা প্রুফ আছে, একদম বাল্য বিবাহ। কি বলছে? না না না, এই কথাটা শুধু মুখে মুখে আছে, অনেক লোকে বলে থাকে, বলতে পারে, এই কথা কোথাও লেখা নেই। আমি বলছি একদম মিথ্যা কথা বলছে। আমি আপনাদেরকে প্রুফ দেখাচ্ছি, দেখুন। मैं आपके लिए वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से लेके आया हूँ। अब वाल्मीकि रामायण ही क्यों, ये प्रश्न हो सकता है। आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि राम रावण की कहानी का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में ही मिला, तो इसी को ही हम प्रमाणिक मानेंगे। इसमें जो बातें लिखी है सिर्फ वही बातें सच मानेंगे, बाकी सब झूठी मानी जाएगी। वाल्मीकि रामायण पृष्ठ संख्या 664, अध्याय नंबर 47, सर्ग में सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपना पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। इस अध्याय के 4थे श्लोक में सीता को जो उम्र है उसका हिसाब हमें स्पष्ट मिलता है। मैं आपको थोड़ा अब श्लोक की ओर ध्यान केंद्रित कराता हूं। विवाह के 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं, इत्यादि इत्यादि। और 10वें श्लोक में उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल के ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। सीता और राम के संवाद के समय यदि सीता की उम्र 18 वर्ष और
सीता का अयोध्या में निवास काल 12 वर्ष है, तो स्पष्ट है कि सीता का जब विवाह हुआ था तब सीता मात्र 6 वर्ष की एक बच्ची ही थी। लेकिन सीरियल में जो कुछ भी दिखाया गया है या अनिरुद्धाचार्य जो भी बोल रहा है वो सब झूठी है। यह सबूत के साथ अब प्रमाणित हो चुका है। 100% लोग जो राम को जानते हैं, मानते हैं, उन सब में 1% लोगों ने भी रामायण को नहीं पढ़ा है। 99% लोगों ने धारावाहिक देखकर राम को अपना भगवान माना है। का क्लिप आपने देखा, और रामायण का जो पन्ना जिसमें सीता का जो उम्र विश्लेषण किया गया है वो आप परिष्कार देख सकते हैं कि उसमें सीता की वास्तविक उम्र क्या रही होगी। अब आप बताइए, अनिरुद्धाचार्य ये भी झूठ बोल रहा है और जो सीरियलों में दिखाया गया है ये भी झूठ बोल रहा है। जब वास्तविक सच को देखते हैं तो वो झूठी लगती है और झूठी चीज हमको आज अच्छी लगने लग गई है। ऐसा हो गया है हमारा मानसिकता। बंधुगण, আপনারা দেখেছেন রামায়ণে পরিষ্কার লেখা আছে যে সীতার বিবাহ যখন হয় তখন সীতার বয়স কত। বাস্তবকে স্বীকার করুন। রেশনাল বাবার উদ্দেশ্য কাউকে অপমান করা না, বাস্তব কথাটা তুলে ধরা। আপনি যতক্ষণ বাস্তব কথাটা না জানবেন ততক্ষণ বিশ্বাস করেন কি করে? এত বড় বড় কথা এগুলো কেন আপনারা দেখে নেবেন না? মিথ্যা কথাগুলো আপনারা বিশ্বাস করে নেন, অথচ সত্য কথাগুলো বিশ্বাস করেন না কেন? এইটা একমাত্র বিদ্যার অভাব। বুদ্ধি চেতনার সঞ্চার যতক্ষণ আপনার না হবে ততক্ষণ আপনার ডিগ্রির ব্যান্ডেল কোনো কাজে হবে না। প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতিভেদ, প্রথা ইত্যাদি কি করে মূলচ্ছেদ করা যায় তার জন্য আপনাকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজের বাস্তবিক ইতিহাস পুরুষকে জানার চেষ্টা করবেন, আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আপনাদের মাঝে এমনই তথ্যপূর্ণ বাস্তব কথা তুলে ধরতে পারি। তার জন্য সবাইকে পুনরায় চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আপনাদের সকলকে জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ, জয় ভীম।